ବର୍ତ୍ତମାନ LTR, SSD ସେବକ ସେବିକା ଏବଂ SSD ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ହିନ୍ଦୀର ଯେତେ ସବୁ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ତାର କୋଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ଭେରିଫିକେସନ ସମୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା LTR। LTR ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର? LTR ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ଡାଉନଲୋଡ୍ କପି ଅଫ୍ ଆଡମିସନ ଲେଟର ଫର ଦ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ସମୟରେ OSSC ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଆଡମିସନ ବା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ, ସେଇଟାକୁ ନେବେ। ଡାଉନଲୋଡ୍ କପି ଅଫ୍ ବାୟୋଡାଟା କମ୍ ଆଟେଷ୍ଟେସନ ଫର୍ମ ଡ୍ୟୁଲି ଫିଲ୍ଡ ଇନ୍। ଏଇଟା ନୂଆ କରି OSSC ପୂର୍ବ RST ଠାରୁ ଲାଗୁ କରିଛି ଯେ ଆପଣ ଏଇଟାରେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେବେ ଯେ ମୁଁ B.Ed କରୁଥିବା ସମୟରେ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ କୋଉଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି କାମ କରୁଛି, ଏସବୁର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। କପି ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ, ଯୋଉଟାକି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ତାର ଫର୍ମଟାକୁ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟା ନେବେ। HSC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍, ଦଶମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଯୋଉଟାକି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ବି ସେଇଟା ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବ। ତା ସହିତ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍, +2ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ BA କିମ୍ବା BCom କିମ୍ବା BScର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍ ଅଫ୍ B.Ed, ଯେଉଁମାନେ B.Ed କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କେହି କେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ କଟନ୍ତିନି। ତେଣୁକରି B.Ed ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଦେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛନ୍ତି B.Ed ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସି ଫର୍ମ ଏନି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ B.Edଟା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଏଇ ତିନିଟାର କରେଣ୍ଟ ପାଇବେ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର 2018ର ପାଇଯିବେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପାଇଯିବେ ରିସେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଏଇ ତିନିଟା ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଯୋଉଠି ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ତିନିଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସି। ଆଫିଲିଏସନ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଟୁ ଏ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଆଫିଲିଏସନଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ବର୍ଷ B.Ed କରିଛନ୍ତି, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 2018ରୁ କରିଛନ୍ତି 20, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 2018-19ର ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସି ଏବଂ 19-20ର ଗୋଟେ, କିମ୍ବା ଯଦି 18ରୁ 20 ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସି ହେଲେ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଫିଲିଏସନଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସି ନୁହେଁ, ଆଫିଲିଏସନଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ବର୍ଷ କରିଥିବେ ଆପଣ B.Ed କୋର୍ସଟା ସେତିକି ବର୍ଷର ଆଫିଲିଏସନଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦେଇଛି ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ ଅଫ୍ ସଚ୍ ଟ୍ରେନିଂ କୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ବାଇ NCT। ଏଇ NCTଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ OTRM ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କଲେଜରେ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି B.Ed ସେ କଲେଜକୁ NCT ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିଛି ଏବଂ ତାର ଯୋଉ କୋର୍ସଟା B.Edଟାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଆପଣ NCTର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ B.Ed ଆଡମିସନ କରିଥିବେ ବା ପାସ୍ କରିବା ପରେ ସେ କଲେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବ, ଯଦି ନ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟା କଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଅନଲାଇନରେ ଆପଣ OTRMS ଟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେବେ। ଏଇଗୁଟାକ ପ୍ରାୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଗଲେ ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଲେକ୍ଟ କରି ନେବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ OSTT ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ OSTT ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଏଇ ବର୍ଷ ଆପିୟର କରିବେ ସେମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି OSTT ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ସମୟରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା CGPA କିମ୍ବା ଗ୍ରେଡ୍, ଯଦି ଆପଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କିମ୍ବା ବାହାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର CGPAରେ ଅଛି ମାର୍କଟା। ତେଣୁକରି CGPAଟାକୁ ଆପଣ କନଭରସେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଇକି ଆଣିପାରିବେ। କନଭରସେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବେ, ଯୋଉଟାକି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆଣିବେ। କନଭରସେସନ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆପଣଙ୍କର ସେ କନଭରସେସନ କରିକି ତାକୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ମେନସନ ପୁରା କରିଦେବେ ଯେ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି B.Ed। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ରିଜର୍ଭ କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି SC ST SC BC ସେମାନେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ନେବେ, ଯୋଉଟାକି ୱିଦିନ୍ 1 year ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ, ସେଇଟାକୁ ନେବେ। ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱିଦିନ୍ 1 year ପ୍ରାୟର ଟୁ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ। ଏଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି,
लास्ट जो दिन है ता पूर्वर अति कम रे 1 वर्ष रही ता अधिक पुराणा नेबेनी आ जो गुटा भी आपण धरि नियंतु गोटे देइछंती सेटा 2-3 मास ହେଇଛି ता रिजेक्ट ହେଇ जाय तापर नुआ आ गोटे बाहर कर देछंती आपण का सर्टिफिकेट ताले दुईटा को रखिथिबे आपण पाखरे सर्टिफिकेट आइदर एटा एचएससी जो माने ओडिया मीडियम न थिबो बा ओडिया मीडियम पिला न से माने ओडिया आज ए कंपलसरी सब्जेक्ट से गोटा नबाक पड़िबो सर्टिफिकेट जोटा एचएससी स्टैंडर्ड रो तापर एटा रही परमानेंट डिजेबिलिटी जो माने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से मानकर परमानेंट डिजेबिलिटी रो 40% एभाव अछि बोली ऑनलाइन रे यूडीआईडी जोटा देथिबे सेटा नबाक पड़िबो स्पोर्ट्स आइडेंटिटी जो माने स्पोर्ट्स कोटा रे अप्लाई करछन से माने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बा स्पोर्ट्स आइडेंटिटी कार्ड देबे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो माने एक्स सर्विसमैन भाबर आवेदन करछन एनओसी एनओसी टा जो माने गवर्नमेंट सर्विस वर्तमान स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो किंबा कौनसी गवर्नमेंट रो स्कीम रे हो आपण आवेदन करिसंती चाकरी करछन एवं एलटीआर आवेदन करछन आपण को एनओसी फॉर्म अप्लाई करबा पूर्व ही आनिबा को पड़िबो वेरिफिकेशन समय रे तार हार्ड कॉपी ही देबे वर्तमान ताको आपण डाउनलोड करी सेतरे अपलोड करिवे आईडी प्रूफ वोटर आईडेंटिटी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड एटा आपण गोटे आइडेंटिटी प्रूफ देबे एई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय निहाती आवश्यक एई तक जदि अछि आपण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रे कोनोसी असुविधा नै कटिबार चांस ही नै एटा देखिबा सेवक सेविकार कोन कोन डॉक्यूमेंट दरकार सेटा जहा एति जदि आपण पाखा अछि आ किछि आवश्यक नै तथापि यार देखि दियंतु एचएससी +2 एवं +3 रो सर्टिफिकेट और मार्कशीट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जोटा कि एनसीटी रिकॉग्नाइज कॉलेज रहिथिबो एवं एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो माने कि आउटसाइड ओडिसा रे से माने को जो सर्टिफिकेट तक आमे एलटीआर रे डिस्कशन करले से तक रखिबा को पड़िबो ओएसटीटी एवं बीड सर्टिफिकेट ओडिया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट इन फाइनल एग्जाम ऑफ 7th रो गोटे ओडिया एटा जो माने ओडिया मीडियम पिला से मानकर आवश्यक नै स्पोर्ट्स पर्सन आइडेंटिटी कार्ड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो माने बा आइडेंटिटी कार्ड एक्स सर्विसमैन मानकर कास्ट सर्टिफिकेट जोटे एससी एसटी एससीबीसी मानकर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एवं रेसिडेंट सर्टिफिकेट ए सब आवश्यक से बड़ी सेवक सेविकार पर मध्य आर्ट्स साइंस मध्य सेम ए डॉक्यूमेंट तक सेम रही देखो यहाँ रही सेवक सेविकार 10th और +2 सर्टिफिकेट मार्कशीट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट एवं जो माने आउटसाइड बीएड करिसेंती से मानकर एक्स्ट्रा जो तक सर्टिफिकेट मार्कशीट कहली से सब को तक देबे ओटीटी पेपर 1 पेपर 2 बोथ जो माने पास करिसेंती ताकू मध्य दे परिबे ओडिया गोटे सब्जेक्ट पास करिसेंती 7th रो बोली ओडिया मीडियम रे किछि आवश्यक नाही स्पोर्ट्स पर्सन आईडी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ये सब सेम रही एससी एसटी सर्टिफिकेट एससीबीसी सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिजेबिलिटी कर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट रेसिडेंट सर्टिफिकेट ये सब तक सर्टिफिकेट रही आ जदि किसी अपडेट रहिला जते बेले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय कौन कौन डॉक्यूमेंट पर आमे अपडेट करिवा।